शास्त्र प्रमाण देइचंती नारी रजवती मासकु मास पुरुष रजवती केउ दिवस। आपण माने जानिचंती नारी मानकर मासिक धर्म हुए, तेणु आज्ञा रजवती हुअंती। मासकु मास प्रत्येक मासरे मासिक धर्म मां मानकर हुए, किंतु शास्त्र प्रमाण देइचंती पुरुष रजवती केउ दिवस। पुरुष रजवती न हेबा जाए, प्रथमे पुरुष गर्भवती न हेबा जाए नारी गर्भ केबे संभव नुह। आपण कहबे आज्ञा पुरुष गर्भ केते बेले होउची, पुनी पुरुष प्रथमे गर्भ न हेले नारी गर्भ मध्य असंभव। नारी केबे गर्भवती होई पारिबो ना। तेबे निश्चित भावरे जानिबा आम शास्त्र मध्यरे आम पुराण मध्यरे जो सुंदर तत्वार्थ लुकायित भावरे अछि। प्रथमे नारी गर्भवती हवा आगरु प्रथमे पुरुषंकु गर्भ हवा को पड़े। से पुरुष गर्भ नहेले नारी गर्भ केबे संभव नुह। आसंतु जानिबा प्रकृत रे शास्त्र मध्यरे जो गुढ़ निर्चास लुकायित भावरे अछि ताहा मु आपण मानक आगरे उपस्थापन करिवि। कोन तत्व लुकायित भावरे रहिला। पुरुष केते बेले आज्ञा गर्भवती हुए बा गर्भवती किमिति आज्ञा पुरुष हुए एवं कौन समय रे गर्भवती हुए पुरुष जद्वारा आज्ञा नारी गर्भ संभव हुए। आसंतु जानिबा आज्ञा 60 दंड को नहीं आज्ञा ये दिन राति चली। रात्रि होउची 30 दंड, दिवस होउची 30 दंड। ये 60 दंड रे आज्ञा 24 घंटा संपूर्ण हुई। ये 24 घंटा मध्य आज्ञा दंडक केते पूर्व अध्याय मध्य आपण मानक आगरे आलोचना मु जारी रखिथली। 24 मिनिट रे आज्ञा गोटे दंड हुए बोली आम शास्त्र प्रमाण दैछ। तेबे ये 24 दंड मध्यरु दिन राति मिसी करी जो 60 दंड 55 दंड जते बेले हुए आउ 5 दंड रात्रि पाहिबा पई आज्ञा बाकी रही थाए, सही समय रे पुरुष आज्ञा रजवती हुए। पुरुष रजवती नहेले स्त्री गर्भ केबे संभव नुह। सेथि पई शास्त्र प्रमाण दैचंती नारायण स्वामी पुणी जीव रूप धरे पुरुषंक थारे आसी जीव आश्रा करे। प्रथमे आज्ञा नारायण स्वामी पुणी जीव रूप धरे। प्रथम रे जीव आसी आश्रय निये पुरुष निकटरे। जो दिन ठारू पुरुष निकटरे जीव आश्रय नेला सेई दिन ठारू पुरुष हला आज्ञा गर्भवास। प्रथमे गर्भ हला आज्ञा पुरुष। तेबे आज्ञा पुरुष जदि गर्भ हेले संतान उत्पादन करिवार क्षमता बा संतान जन्म दबार क्षमता तो पुरुष निकटरे नाही। तेणु आमर नारी निकट को केते बेले आज्ञा ये जीव जाई स्थानित हला ना रेत रूपे खसी माता शुणी तरे मिसे कल्लोल प्राय जननी जठरे प्रकाशे। रेत भाव रे पतित होई से जीव जाई मातृगर्भरे स्थान पाइला। तेणु मातृगर्भरे जीव जतबेले स्थान पाइला, जीव तो किछि भोजन न करे बा न खाइले बंची पारिबो ना। जननी आनंदे जाहा करई भोजन से द्रव्यर सूक्ष्म पुणी सार अंश मान। माँ जहा किछि आज्ञा भोजन कला सेतिरु सार अंश आज्ञा पिलाटा भोजन आकार रे ग्रहण कला। सेइथिपाई शंकराचार्य मध्य प्रमाण दैचंती जत संचित जननी जठे जोगश्च जोग रूपम सोपि संचित रत्न धाताश्च किंग लिखन। सुभुजने सुंदर रूप। गर्भवती नारी जने जो खाद्य सब ग्रहण करिवो, यदि उत्तम खाद्य ग्रहण करिवो, सुषम खाद्य ग्रहण करिवो, सुभुजने सुंदर रूप सुचिंता मति उत्तम। जने गर्भवती नारी प्रथम मास ठारू 10 मास जाए
ସୁଚିନ୍ତାରେ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ, ଖରାପ ଭାବନା କରିବ ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ସତ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ, ସତ୍ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସତ୍ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜନନୀ ଆନନ୍ଦେ ଯାହା କରଇ ଭୋଜନ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସାର ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶମାନ ନାଭି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ରରେ ଯାଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପେଟେ ପଶଇ। ଆଜ୍ଞା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, ନାଭି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସୁଚିନ୍ତା ସୁଭୋଜନେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସିନା ପାଇବ ସନ୍ତାନଟା, ଉତ୍ତମ ରୂପଯୁକ୍ତ ହେବ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୁଚିନ୍ତାମତି ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ରହିବ, ଶୁଭ ଭାବନାରେ ରହିବ, ତେବେ ତାର ମତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଉତ୍ତମ ମନୋଭାବ, ଉତ୍ତମ ମାନସିକତା ନେଇ ସନ୍ତାନଟା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କାହିଁକି ନା କୁଭୋଜନେ କୁତ୍ସିତ ରୂପ, ଯଦି କୁଭୋଜନ କରିବ କୁତ୍ସିତ ରୂପ କଦାକାର ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁଚିନ୍ତା କଳଙ୍କିତ, କୁଚିନ୍ତନ କଲେ କଳଙ୍କିତ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ। ତେବେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ହେଲା ଗର୍ଭବାସ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଜୀବ ରୂପ ଧରେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରେ ଆସି ଜୀବ ଆଶ୍ରା କରେ। ରେତ ରୂପେ ଖସି ମାତା ଶୁଣିତରେ ମିଶେ, କଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରାୟ ଜନନୀ ଜଠରେ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭ ହେଲା ପରେ ଏ ଜୀବ ଯାଇ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, 10 ମାସ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଭୂମିଷ୍ଠ ହବ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଏ ଧରାବକ୍ଷରେ। ତେବେ ଆଜିର ନିର୍ଯାସ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ବା ମା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଆଗରୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବାସ, ଏବଂ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମାତୃଜଠର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ବା ଭ୍ରୂଣ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ସେ ଭ୍ରୂଣ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ମାତୃଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପୁରୁଷ ଗର୍ଭ। ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ରଜବତୀ ମାସକୁ ମାସ, ପୁରୁଷ ରଜବତୀ କେଉଁ ଦିବସ। ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ରଜବତୀ ହୁଏ ବା ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ବା ଗର୍ଭବାସ ହୁଏ। ପୁରୁଷ ଗର୍ଭ ହେଲା ପରେ ନାରୀ ଗର୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ କଥାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସେ ସାରବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।